तमाम जहान और टूनिसर आसमानियान और रखी बहन अल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह बिली। रब्बिल आलमीन तमाम जहान और फाले यहन्न अल्लाह। टूनिसर आसमानियान और रखे दुनिया में से दून दरिया कल आसे मोरा कल आसे जानवर कल आसे हाइवान कल आसे मानुष कल आसे प्रत्येक चीज़ मालिक करना अल्लाह अल्लाहर तारीफ आरतुन हर टाइम में गरम साकी ना सा अजियाना फरियम दे तमाम जहानर मालिक करना अल्लाह आरतु की गरा फरिबो अल्लाहर उपरे तवक्कुल राखा फरिबो जियान टाइम कन सोले टाइम यान मन आरतु की गरा फरिबो पेशेंस सबर गरा फरिबो जियान एक बैड टाइम सोले लाइफ में जे आरा जिंदगी में जियान एक हार्डशिप मोमेंट एक ताके अशांति एक काला ताके अशिंता के अशी यान में जे आरा मानसिक कल की हो जाएगा बेसी गिव अप हो जाएगा बेसी इमोशन हो जाएगा गुड अल्हम्दुलिल्लाह आरा तो विशेष गरा फरिबो दे तवक्कुल गरा फरिबो दे तमाम जहान और टूनिसर आसमानियान और रखी दिबा हन्नो अल्लाह दुनिया में जे खुदगुन जानवर कल आसे जिनर किसु नाम आरा किसु जानवर हेड बुतो तुर होगो जानवर नाम बे जानी जा रहा प्रत्येक जानवर नाम तो ना जानी आज यारा जीवा सब कुछ जुम सब की मम्मा जे याना का इंदिला हुआ किया जियान तोरा फोन यार बेशी सरप्राइज में क्यों जाए बाबू आयो आरा देरी के कुत्तम आरा हुआ किया करना शुरू करी नो लेसन हो पता जिया लेसन हो पता द स्टोरी ऑफ प्रोफेट सुलाइमान अलैहिस्सलाम feeding the animals আজিয়ার সব কি বাবা দে সুলাইমান আলাইহিস সালামর ওয়াকিয়া সুলাইমান আলাইহিস সালামে জানোয়ারে হানা হাবাই দে ওয়াকিয়া ইয়ান বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম Allah blessed prophet Sulaiman alayhis salam with great kingdom Allah subhanahu wa ta'ala Sulaiman alayhis salam ore no prophet to dike nabi prophet to dike nabi প্রফেট সুলাইমান আলাইহিস সালাম রে আল্লাহ কি করছে বাদশাহী আতা করছে গ্রেট কিংডম আতা করছে কিংডম হদি কি রে বিইং তিলা বিইং লে বাদশাহ হাত ব হি ওয়াজ গিভেন পাওয়ার ওভার হিউম্যানস বাদশাহ ওলিও প্রত্যেক বাদশাহে ইনসান কল জিন্নাত কল জানোয়ার কল কি করে না পারে পাওয়ার ইতার তো পাওয়ার দেখায় না পারে মানে যে জায়গার বাদশাহ হে জায়গার বে a country হবে কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস সালাম সারপ্রাইজ চায়া he was given power over humans জিন অফ দা ইনসান মানে দুনুয়ারে লিড করি ভাইতো হুকুমত করি ভাইতো and even animals আর